Bullseye! Bullseye! Yes, katropang Jomar ko katropang Jonathan natakaron diri sa buhatan sa Malaybalay City PNP. Kay mangani lagi adunay nakuha natong balita nga kagabi alas 8 adunay report nga aduna daw kunoy panghitabo nga pagsulod sa usa ka turunghaan particular dito sa may barangay Patpat sa atong siyudad sa Malaybalay. Aduna daw isa ka batan-on nga kalit lamang misulod sa tulunghaan ug korespondihan kini katropang Jomar ug katropang Jonathan sa tuwang PSO dito sa maong barangay o gani nakuha ni maong 18 anyos nga giila nga si Julie o nagpaila ni siya nga taga Brunei impasukong katropang Jomar o katropang Jonathan sa karon kining maong dilakpan diri karon sa Silda 2 sulod katropang Jomar kay aron pag safekeeping na lamang di lagi wa man ta kabalo sa gidiyang tuyo ngano nga nisulod siya nining tulunghaan trespassing mo gid kini kay alas 8 na gyud sa gabi katropang Jomar ko wala po gani katropang Christian wala po gani naka-mamam siling kasi nakalimot na siya kalimutan ka din pa kagani ato siyang gipangutana katropang Jomar nga mitugan siya nga dili man ko mo bisyo sir dili man ko moinom og dili po ko mo sigarilyo mao tong ingon ako nga basin bayag nakainom ka kung gamit ka illegal nga droga sa nga dili ko ingana nga pagkatao sir mao itubag sa maong batanon katropang Jomar basin sa eskwela eskwela murag night school ba night school without katropang wala man kay nagkuha ka katropang Christian dito sa mga katulungan bahin niya na katropang Jonathan karon na ato sa nga interviewon ang usa ka security guard kinsa nga naa anang panahon na oo watchman sir no ang watchman dito sa maong eskwelahan kay lagi naaman sila karon ato ang OIC ang binikaan sanik guardians ug watcher dito sa maong eskwelahan katong so sir may buntag nimo sir istoryahe daw mi ug unsa ginahitabo anong napadlak nimo batanon diri sa Sildados. Mura mga ako ang sugo naman kung bantay ko dito, kita na ko siya nga sa sulod na, di ako nasa nitong lawiran. Hindi, pagkawirin ako, ginaran ako sa CBO, kay dili man po na ko kay di man ko mo magpangutana sa gunsa diya siya. Kaya ako hawiran ko lang siya, kay naaman siya sulod. pero sir wa ba kay nakita nga gihuktan niya o yung gihilaktan sulod sa classroom Wala. so nakita lang nimo siya nga nasulod Nasa sulod lang. Lang sa sulod. Ganitawhan na sir nakaila ba ganitawhan na ni Wala po ko o isa makaila. to base sa imong pag susi-susi diya sa maong area walay nakailaan ni ka ha Wala po. so kaning classroom sir say manani na TV ni sir TV ra. so kasi plano niya dahil sa komento dire kawata katropa kay nisulod sa eskwelahan kung wala na bantayan buha ang TV na pod okay posible ba kay nakitaan man nga nisulod kunya nakasulod na tuwa sulod kasi nangita ko sa pagtitbit pagkanta sa TV kay musod ka sa ka balay o ano privado nga kuan posible nga do kay moon sa unay so wala siya nagpalang pusod katropang Jomar kuan na training atong karaang kawatan sa balay unsay plano karon sa tulungan ano ba'y tawag tag pagpasagkag kaso ani sir sa plano ni Sila rang sir nakabaluan kay ako ramang kumugkuan sila ha. Magkuan sa ako nakita pod. Magsulti pod. Witness Witness ramang ko. karon wala sila diaron sir Naa sila diri karon ga. okay katropang Christian yes sir ako ang pangutana lang doon na ba'y kumusyon nga hinahitabo sa pagdakop ninyo ning mga batanon Wala. wala ra pod ang inyong sulod sa pagkabuntag nakita ba ninyo doon na ba'y asa ba ka nakasulod ba kini siya sa classroom kay matod ba ni sir doon na daw jealousy nga medyo na ang na Mao lagi among gi tanaw to. Nasudlan ba niya kay nakabalik man to pero kadtog yun ang kang sir ang isa ka classroom. Nako ang abri siya. nga bring it sir wala ba ni kauban ang mga nadakpan niya sir Wala siya ra isa. uy kursunada kayo katropang Jonathan so
taga dili ni taga malay-balay sa katropang Jomar. Basi kayo ba? Dayon. Oo. Lagi katropang Jonathan o katropang Jomar karon gikuha ta lang ni kadali si sir kay na naman unta ang investigation ato lang gidalikyatan og pagpangutana interview so sir daghan kayong salamat sa pamura sila so mo to katropang Jomar o katropang Jonathan ato nakalap nga report karon dire atoan na lang dugagan ng istorya katropang Jomar kaya sa atong pagpakighinabi sa maong laki matud pasad niya nga taga Bulunay siya sa Impasugong pero ang iyang namahan naa diri sa Patpat. Basta may na inabi nimo kung sa purpose niya nga naabot sa turuhan. Kuwan may klase yung tara. Matod palagi niya katropang Jomar nga kaila daw kuno sila sa maong watchman. Uy, O nga mo gihimakak pud sa watchman nga atong kaistorya karon nga di gid sa wagi sa kailan ini. So subay pud sa istorya kinaaman pud ang mga guardian niya karon. Matawag kaning guardian mga ian niya nga nag-abot nga sa tinuod daw istorya na daw kuno siya medyo dili maayuhon sa pagpangisip gamay katropang Jomar o katropang Jonathan. okay. So wala pa. Ulat pa punta, di pa ta sure kaya doon na pa may pag-imbestiga. Kung tinuod ba kahagid ni nga doon na ba yung gamay nga pagka-problema niya or nagproblema lang ba kaha? Okay. Sa mga final report katropang Christian. Yes, katropang Jomar o katropang Jonathan, mo to nakalap nga report karong adlaw sulod diri sa may Malaybalay City Police Station. So sa atong mga katropa diha nga perminting mag-inampingon ang atong mga mata sa pag-drive. Walay sambol imni kana og Vision X Plus. So gikan sa gawas nga bahin kauban si katropang Dave Hinarao alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon sa programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!